सुंदरबन के हिंगलगंज थाना क्षेत्र के दुलदुली ग्राम पंचायत में घटित एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। 80 वर्षीय सौरवी मंडल नामक वृद्धा को उनके अपने बेटे ने फूस की झोपड़ी में अकेला बंद कर रखा था। न भोजन दिया जाता था न पानी। आसपास के लोग बताते हैं कि वृद्धा को खुले मैदान में मिट्टी के घर में बिना देखभाल के छोड़ दिया गया था। जानकारी के अनुसार सौरवी मंडल के पति बाबू मंडल की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो गई थी। उनके दो बेटे संतोष मंडल और मंतोष मंडल दोनों आर्थिक रूप से सक्षम है और पक्के मकान में रहते, फिर भी उन्होंने अपनी मां की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वृद्धा के रहने की जगह में शौचालय ही उनका आश्रय था, जहां वह रहती और भोजन भी वहीं करती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वृद्धा अक्सर पड़ोसियों से जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसी से जीवन यापन करती थी। जब वह अमानवीय दृश्य ग्रामीणों से देखा नहीं गया तब उन्होंने विरोध जताया। इस पर वृद्धा का बेटा संतोष मंडल उल्टे ग्रामीणों के साथ मारपीट पर उतर आया। घटना की खबर पाकर हिंगलगंज थाने के अधिकारी संदीप सरकार स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने वृद्धा के लिए कपड़ों और भोजन की व्यवस्था की तथा आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने संतोष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचायत सदस्य विशु हलदार ने कहा, हमने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी मां की कोई देखभाल नहीं की। आज पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मां को बचाया गया है। কি বললো? ওরা বলছে তা আমরা খাতি দেই না, পড়তে দেই না, কিছু দেই না। তাহলে কি করে হয়? তাহলে আমার মেয়ের বাসার কথা বলতে ওরা বাসা থেকে আমাদের উপরে তো আক্রমণ করার কি দরকার আছে? আমরা তো আমাদের সেবা করে। মারধর করেছে কি? আমার মেয়ে তো মেরেছে, দেখুন আমার মেয়ে। আপনাদের মারধর করেছে? হ্যাঁ করেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রেণুকা মণ্ডল। কি চাইছেন এখন আপনি? আমি এখন চাইছি ওদের শাস্তি করতে। আমি বিচার চাই যে এইভাবে কেন করলো আমাদের আমরা কিভাবে রাখবো না রাখবো সেটা আমাদের ব্যাপার। পাড়ার লোক কেন বলবে? এটা আজকের সকালে একটা ঘটনা ঘটেছে। এখানে এই সন্তোষ মণ্ডলের বাড়ি, পাকা বাড়ি। ইনি এখানে থাকেন। ওনার মা আছে, বৃদ্ধা মা, ভালো দেখতে পায় না। সে একটা অন্ধকার ঘরে ভেতরে, কাঁচা বাড়ির ভিতরে রেখে আসে। সেখানে কোনো রকম আলো নেই। কুকুর, ছাগল একসঙ্গে অমানসিকভাবে তাকে রাখা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে গেছে পাড়ার মহিলারা, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এবং তাদের উপরে একটা বাজে ব্যবহার করেছে। এই জন্যে চাইছি যে এইভাবে একটা সন্তান তার মার প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্যে একটা আমাদের তরফ থেকে যতটা উনি বার্ধক্য ভাতা পান বা থেকে সুবিধা যতটা করার করি, কিন্তু ওনাকে অনেকবার বলার সত্ত্বেও কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমি চাইছি এর একটা ভালো তদন্ত হয়ে এদের মাকে এইভাবে যে অমানবিকভাবে দেখে তার একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হোক। বিশু হালদার, এই বুথের পঞ্চায়েত সদস্য। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।